कले नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ जे खंडणी गंटिया खंडपड़ा जे गंडणी गंटिया रणपुरिया जे मानवा रणपुरिया जे मानवा ये बड़वा साहित्य हाई कोटिया बड़वा साहित्य हाई कोटिया नरसिंहपुर दंड उठिया नरसिंहपुर दंड उठिया कटक जिला फेरा पाटिया कटक जिला फेरा पाटिया तोरा जिला बड़े करे उठिया खोजा जिला पाई करे उठिया गंजाम जिला जे दास काठिया गंजाम जिलार दास काठिया ये पूरी वाला महा चालू रे पूरी वाला बड़ा चालू ये पूरी वाला बड़ा चालू रे पूरी वाला बड़ा चालू भुवनेश्वरिया पंडा बुड़ीले भुवनेश्वरिया पंडा बुड़ीले थाउ थाउ मनु रे जी थाउ थाउ मनु रे जी थाउ थाउ मनु कोन कहिले कि आज बड़ कलबल हलु आया ओ भागवत प्रधान आया भागवत प्रधान स्वर्गत कीर्तन गणेश भागवत प्रधान आज्ञा सुंदर भाव आगे पहिला नयागढ़ संकीर्तन पाठुआ रणपुर हेले मान काटुआ जिला 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 ले कहिले पूरी वाला महा चाचा हां से तांका निजर अनुभव करी निज हृदयर कथा बाबा लेखरे कहि ठीक कहिवार तात्पर्य आज्ञा से जोग जन साधक प्रभु को पादर तो दुलीन होई जाई छंती बारी बारी हेले मु कहिवार कथा हमर जो दीदी आसी छंती हां एई मो नयागढ़ जिल्ला रो दीदी आओ नयागढ़ जिल्ला रो मुई जिल्ला रे केते जोग जन साधक ज्ञान जन नहीं बाबारी बाबारी तांकरी समय रे हां से पाठवा के मो नयागढ़ जिल्ला रो जाउला बस 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 अन्य जिल्ला रो लोक माने गुरु भरी की नेउथिले ठीक हमर पाठ हेले मो दीदी का ज्ञान देखो नांती ओ कथा ए नयागढ़ जिल्ला छाड़ी की हां पूरी वाला को जाई के धरि कैसे पूरी वाला लट होगी पाठ धरि कैसे आज्ञा लक्ष्य जंतु मोर ज्ञानेन्द्र प्रभव बारे आपण माने जदी ब्रह्मा को पुराण पढिबे तबे ब्रह्मा हेउछंती ब्रह्मा हेले बड़ आपण माने जदी शिव को पुराण पढिबे तबे शिव हेउछंती बड़ आपण माने जदी विष्णु को पुराण पढिबे तले विष्णु हेउछंती बड़ हेले प्रकृतरे बड़ के जानिमा वास्तव रे बड़ के मु जे सोपटी अवलोकन करी बारे एतले ओते न्याय न्याय मुनि जन मानस हंस आज्ञा देवता मानकर शक्ति सामर्थ्य कल्पना करि पारंती किए जोगी मुनि जो जोगी मुनि ऋषि माननु नै बारे ए आर्य भारत वर्ष जी गर्भित बाबा जहां को पाई संत तुलसीदास रामचरित मानस रे सुंदर भावरे कलम कोन कलम कले Ciara
ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କି ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ରାଇଟ ରାଇଟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାମ୍ର କାନନରେ 28,000 ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗର୍ଗ ସନକ ଜନକ ନାରଦ ଭୃଗୁଙ୍କ ଭଳି ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାରେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲେ ଋଷି ବାବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କିଏ ମୁଁ ଆପଣ କହିବେ କହନ୍ତୁ କହିଲେ ହୃଦୟ ଦେବୀ ତା ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଧୃତ୍ୱା ऋषि सनक बाबा तांको पोथी गवेषणारू एक निर्यास तथ्य देले बारे बड़ हेले मां पृथ्वी हेले बड़ ठीक ब्रह्मा मंदिर हो हो विष्णु मंदिर हो बस शिव मंदिर हो ए पृथ्वी मां पर यार ऊपर सब तो जे परि प्राणी ने प्राण गोटिए बारे हम शरीर देवा जीवित शक्ति गोटिए गोटिए जथा जीव बारे तथा शिव एथि पई ऋषि सनक कहिली पृथ्वी दया धृताना देवी ताना विष्णु नाम धृतला पृथ्वी ऊपर कृष्ण लीला करूछंती बारे कंस पृथ्वी ऊपर राम पृथ्वी ऊपर रावण पृथ्वी ऊपर शिव बारे पृथ्वी ऊपर भस्मासुर ए मा धरण धर्म धारण करितिबा बारे धर्म धरित्री धरणी राणी बड़ बड़ जेतेबेला धर्म धरित्री धरणी राणी हेले बड़ एति बेले ऋषि जन्म अच्छा बाबा बाबा जन्म करथिले कहले कियो कोन की हो ये पृथ्वी मां केति बड़ हेले आ बड़ हेले नहीं तांको ठारो आउ जणिए बड़ आउ बड़ के से हेउछंती शेषनाग अनंत वासुकी सर्प बारे ए विशाल पृथ्वी को मुंडाई धरिछन अच्छा से जदि मुंड धलाई देब बाबा कोन हबो भूकंप हेब ज्ञानी कंपिब मातृ से जदि मुंड धलाई देब बारे समग्र जीव जगत उद्भिद जगत बारे जन जगत जन जगत सब ध्वंस दास एनु पृथ्वी मांग ठारो बड़ हेले शेषनाग अनंत जेते बेले अनंत हेले बड़ बड़ एति बेले ऋषि जन्म बाबा बाबा कइले की हो जदि पृथ्वी को मुंडाई थिबार नागराजा वासुकी हेले बड़ बारे तेबे एला नाग को धान करी धन्य शिव वासुकी आगे आज्ञा देव देव महादेव बाबारे देखो ना समुद्र मंथा हला समुद्र बहु मूल्यवान जिनिस हला अनेक मूल्यवान जिनिस ले मोर सत्य शिव सुंदर बारे जगतर मंगल कामना बाबा बाबा विश्व को पान करी नीलकंठ नीलकंठ एणु देव देव महादेव बड़ बाबा बाबा जत्तेबेला के महादेव हेले बड़ गायक शिरोमणि निरंजन कोन कहले कहले जय शिव शंकर सुर नर वंदित जय जय समसान धारी हर हर जय जय समसान धारी हर हर जय जय समसान धारी बति राम सर सर हरे बति राम शंकर कर हर नीलकंठ भुज जमारी हर हर नीलकंठ भुज जमारी
ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ଜାଣିମା ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ହେଲେ ବଡ଼ ଏତିକି ବେଳେ ଋଷି ଭୃଗୁ ବାବାରେ କହିଲେ କି ହୋ କଣ କି ହୋ କିଏ ମହାଦେବ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ଆ ବଡ଼ ହେଲେ ନାହିଁ ନା କଣ ନା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଲଙ୍କାଧିରାଜ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବାରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଲା ବଡ଼ ରାଇଟ୍ ମାର କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଲା ବଡ଼ କୈଳାସ ଗଡ଼ିଆ ପର୍ବତରୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଗରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ସେ ଚଳନ ହାମେରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ସେ ଚଳନ ହାମେରୁ ନାମ ବହିଛନ୍ତି ସେ ଚଳନ ହାମେରୁ କହିବାର କଥା ବାବା ଆଜି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ହେଲା ବଡ଼ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଋଷି କିଏ ସେ କହିଲେ କି ହୋ କଣ କି ହୋ ଇଏ କୈଳାସ ପର୍ବତ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବଡ଼ ହେଲେନି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ରାବଣ କେମିତି କହିଲା କୈଳାସ ପର୍ବତ ଯାହାକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇଏ ଦଶାନନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ରାବଣ ହେଲା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବାରେ ବାରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦକୃପା ବିଳମ୍ବ ଘଟିବା ଦେଖି ସେ ପର୍ବତକୁ ଦୁର୍କି ବାବା ପେଣ୍ଡୁ କରି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଏଣୁ ଆଜି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଠାରୁ ବାରେ ବଡ଼ ହେଲା ବିଷ୍ଣବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ରାବଣ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ହେଲେ ବଡ଼ ବାରେ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ବାବା ବାବା ସେ ଉଠି କଣ କହିଲେ କହିଲେ କି ହୋ କଣ କି ହୋ ଏ ରାବଣ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ରାବଣ ବଡ଼ ହେଲାନି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳି ବାଳି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର ବାବା ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ବାଳି ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର ଏ ରାବଣ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣ ଯାଇଛି ସାଗରକୁ ବାଳି ବି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଗରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଳି କଣ କଲା ନା ରାବଣକୁ କଙ୍କଡା ଭାବିକି କାଖେଇ ଯାଇଥିଲା ଠିକ ତ ଏଣୁ ରାବଣ ଠାରୁ ବାରେ ବଡ଼ ବାଳି ବାଳି ରାଇଟ୍ ମାର ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସମସ୍ତ ନର ନାରାୟଣ ନାରୀ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଶିଶୁ ସମାଜ କହିବାର କଥା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ହେଲେ ବଡ଼ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ବାବାରି ବାବାରି କହିଲେ କଣ କି ହୋ ଏ ବାଳି କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ବାଳି ବଡ଼ ହେଲେନି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇଥିବା ବାବାରି ବାବାରି ମୋ ଠାକୁରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବେବରସିଆ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଗଛ ପଛ ଗୋଟେ ଲୁଚି
ଠାକୁର ମୋର ବାଳିକି ବିନାଶ ବାବା ବାବା ଏଣୁ ବାଳି ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବା ବାବା ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ କରାଗଲା ठीक एतिकी बेला बाल्मीकि उठिले बाल्मीकि कहले राम बड़ नमी आउ बड़ के सिंधु भयले बा समस्त नीरव रहिलो नीरव नीरव हमें समस्त समर्थन देलु बारे रामचंद्र बड़ बाल्मीकि कोन मना कले बाल्मीकि कहिली कोन रामचंद्रकर न्याय धर्म आदर्श सेतिकी सामर्थ्य नथिला जेतिकी हनुमान पाखरे आज्ञा प्रभुंकर धर्म पत्नी सीतांक प्राप्ति आसारे जो सेतु तयारी करा जाइतिला प्रभु मोर खंडे पत्थर टेकिवा तो दूरे थाउ बाबा बाबा खंडे मांकोड़ा कोड़ा तरबी टेकी पान तांको तारु आउ जने प्रवीण जोधा बाबा से हेउनी हनुमान जी बास सेही हनुमान जा हृदय परवा भितरे राम सीतांको रखिथिला बाबा कहिबार कथा आज 28000 मुनि ऋषि एकत्रित होई अरे हनुमान को पढ़ो करा बस 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 मुक्तामाला को नहीं की जीवे हे हनुमान बस और कोन हेला तापरे हनुमान आज्ञा राम नाम जप करू राम नाम मनुष्य तेले मुक्तामाला को बेकरे लंबाई देले अरे और कोन होला कला बानर कंठे हनुमान आज्ञा राम नाम जप करू बाबा बाबा जेतेले देखिले बेकर गोटे मुक्तामाला पड़ीछि बारे छिलाई फोपाड़ी बस 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 शारीरिक को चाहिला को देखिले हां 28000 मुनि ऋषि उपस्थित अछंती हनुमान हाथ जोड़िले हाथ कहले हे हरजिया बाबा रे हे ऋषि श्रेष्ठ हे मुनि जन मानस हंस मुते बड़ भाबी बारे बा सर्वशक्तिमान भाबी भाभी मो बेकरे पकाई दिया मुक्तामाला को छिंदाई फोपाड़ी आउ अछि से जोग्यता मोर थारु सानो ये जगत रे कहि नहीं जोगी मनुष्य ने कहउछंती जेते असाध्यतम बारे तमे ही करिछ लक्ष्मण को शक्ति भेद बेले बारे गंध भगवान देखे अणिया वाला तुम्हें लेलाय सजीव लखना हनुमान कहले हे अर्ज हे ऋषि श्रेष्ठ मु सिना पर्वत टेकिया को गली एले कोन टेकी बाली जेतेले जाई पर्वत को धरी हां 5 थ्रो जेतेले प्रभु राम नाम को स्मरण मन ध्यान वचन पवन एकत्र करी जय